शफा दे अल्लाह ताला, और जो चले गए उनके लिए दुआ फरमाइए। तो ये एक ऐसा एक कौमी अलमिया है हम सब के लिए, और ख़ास तौर पर कैपिटल में जो ये हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी रहती है, ये हमारे पूरे इस सिस्टम का हिस्सा है। कोई इस तरह की बात नहीं कि यहाँ कोई अलहदा बात है, बल्कि हुकूमत में आप भी शामिल हैं, आपके लोग भी शामिल हैं, हम सब शामिल हैं। चूँकि हम इलेक्टेड लोग हैं, हम इलेक्शन लड़ कर आए हैं और इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वज़ीर आज़म इलेक्टेड है, इसी तरीके से मिनिस्टर इलेक्टेड हैं। तो हम कम्युनिटी से वोट के ज़रिए आगे आते हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा एहसास होता है हर लिहाज से, क्योंकि हमारी एक कमिटमेंट होती है अपने लोगों के साथ, अपने अवाम के साथ, और उसकी प्रायोरिटी भी हम वही करते हैं जो अवाम की ज़्यादा ख्वाहिश होती है। ताहम जो कि कल जब मैं आया तो मैंने कहा मैं इंशाल्लाह ज़रूर जाऊंगा। आज हमारे साथ हमारी मिनिस्ट्री के जितने भी ज़िम्मेदार अफसर थे, सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी हैं, डायरेक्टर हैं, दूसरे सारे, वो इसीलिए आए। एक तो हम आपके इस गम में बराबर के शरीक हैं और इस दुख में बराबर के शरीक हैं, और दूसरी बात हुकूमत, बिल्कुल हुकूमत को एहसास है, प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से हिदायत हुई, और जिस तरह डॉक्टर तारक साहब आए, मैं आया हूँ, हम उस कैबिनेट का हिस्सा हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से भी हमें और अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए हमने ये ज़रूरी भी समझा कि हम आपके पास आएँ, इस गम की घड़ी में आपके साथ शरीक हों, और उसमें हम आपके गम में इंशाअल्लाह बराबर के शरीक भी हैं। अल्लाह ताला आपको हौसला दे। ये एक 8 लोग हनीफ भाई के, जो 6 अफराद हनीफ भाई के और 2 याकूब भाई के, उसमें जान भाग हुए हैं, और इसी तरीक़े से बाकी ज़ख्मी हुए हैं। इसलिए हमारी जो वजारत है मजहबी अमूर व मजहबी अमांगी, इंटरफेथ हारमनी जिसको कहते हैं, ये हमारी एक ये ज़िम्मेदारी भी है। जितने भी लोग हैं पाकिस्तान में बसने वाले, चाहे उनका तल्लुक़ किसी भी मज़हब से है, किसी भी कौम से है, उस सब की एक हमारी ज़िम्मेदारी है, उनका हक भी बनता है। जो जय सादिक साहब हमारे साथी यहाँ पर रहे, पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं, और अरसे से हम इनसे भी वाकिफ़ हैं, ये हमसे भी वाकिफ़ हैं। तो इस वजह से यानी ये हमारी एक ज़िम्मेदारी बनती है, बिल्कुल हम ऑन करते हैं। और यहाँ जो नागानी आफत हुई, इसका तदारक तो उसी सूरत में हो सकता है कि जिस तरह आपकी बातें हमने सुनी हैं। इंशाअल्लाह ये हम वज़ीर आज़म तक पहुँचाएँ भी गए, और जिस तरह के CDA का चेयरमैन या इसी तरीके से बाकी लोग आए सरकारी, उनकी भी ज़िम्मेदारी बनती है, वो सारी चीज़ें देख कर वो वज़ीर आज़म साहब को रिपोर्ट करेंगे। और इसी तरीके से चौधरी यासीन साहब ने जो तफसीलन बात की है, इंशाअल्लाह इसी बेस पर मैं भी आगे जाकर बात करूँगा। जो हमारी इस वक्त वजारत मजहबी अमूर है, जो वो कर सकती है, इंशाअल्लाह आपके साथ ज़रूर तावन करेंगे। और बिल्कुल आपका हक भी बनता है, आप कहें या ना कहें, ये नहीं कि आप कहेंगे तो हम करेंगे, बल्कि आपके कहने के बगैर हम ये ज़िम्मेदारी महसूस करते हैं, इसीलिए हम आए भी हैं। और इसी वजह से हम समझते हैं कि जो भी फौरी तौर पर रिलीफ हो सके वो किया जाए। उसके बाद जिस तरह आपकी एक ये अच्छी प्रपोज़ल है कि इतनी बड़ी जो आबादी है, काफ़ी अरसा इसका गुजर गया है, और इसके लिए मतलब है दोबारा रिकन्स्ट्रक्शन के लिए इंतज़ाम किया जाए, प्लाट दिए जाएँ। आप यहाँ पर कम्युनिटी की खिदमत करते हैं, तो इसमें आपका हक है, पाकिस्तान के शहरी हैं, आपका हक बनता है। इंशाअल्लाह ये भी हम रिकमेंड करेंगे। CDA की एक ज़िम्मेदारी बनती है, और इसी तरीके से यानी गवर्नमेंट उनको हिदायत भी देगी। वजारत दाखिला चूँकि ये उसके साथ ताल्लुक़ है CDA का, और बाकी तो उस तक भी ये बात पहुँच गई है। शायद मोहसिन नकवी साहब शायद वो तो यहाँ नहीं थे, लेकिन मेरा ख्याल है उनको सारी रिपोर्ट पहुँच गई होगी। तो इंशाअल्लाह मेरा आने का मकसद भी ये है कि ख़ुद आ जाकर देखें। हमने देखा है जिस तरह आप यहाँ पर रह रहे हैं, आपकी ज़रूरियात भी हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरियात हैं, लेकिन ऐसे मौके पर जहाँ एक खुशी मनाई जा रही थी, शादी थी, और अचानक मतलब है शादी जो थी, खुशी थी, वो गम में तब्दील हो गई। इस पर हम सब को बड़ा सदमा भी है, अफसोस भी है,
اس افسوس کے لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں، اور انشاءاللہ مزید جو کچھ آپ کی تجاویز ہیں وہ متعلقہ فورم تک ہم ضرور پہنچائیں گے، جو ہماری انشاءاللہ اس وقت کر سکتے ہیں۔ وزارت مذہبی امور اور بین المذاہب امانگی کی طرف سے جو ہمارے اپنے تھوڑے بہت وسائل ہیں، اس حوالے سے اس وقت سر دست تو انشاءاللہ جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لواحقین کے لیے 5 لاکھ روپے انشاءاللہ ہم بھیجیں گے۔ اس کے ساتھ جو زخمی ہیں اس کے لیے 50 ہزار روپے انشاءاللہ ہم ان کو دیتے ہیں۔ لیکن باقی چونکہ آپ کا جس طرح باقی چیزیں ہیں، ڈیمانڈ ہیں، وہ آگے انشاءاللہ وزارت داخلہ کے ذریعے جائیں گی، اور اس میں ہم مکمل سپورٹ کریں گے، کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری، آپ کے نمائندہ ہیں ہم آپ کے نمائندہ ہیں۔ انٹرفیتھ ہارمنی جو ہے اس میں جتنی کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں، ہماری جو وزارت اس کی بالکل نمائندگی کرتی ہے، وہاں پر انشاءاللہ ہم یہ بات مطالبہ بھی کریں گے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس پر عمل بھی ہوگا۔ یہ زبانی جمع خارج کی بات نہیں ہے، یہ سب پر واضح ہے، ہر بندہ یہاں آ کر دیکھتا ہے۔ انہوں نے جس طرح چودھری صاحب نے بات کی ہے، چودھری یاسر صاحب نے، کہ ایک نمائندہ ہونے کی حیثیت سے انہوں نے جو بات کی ہے، یہ بات آگے چلی گئی ہے، پہنچ بھی گئی ہے، اور اس کے لیے جو متعلقہ لوگ ہیں ان سے جو سینکشن لی جائے گی، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم اپنی طرف سے بھی انشاءاللہ اس کو فل سپورٹ کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ یہ آپ کی جو ضروریات ہیں وہ انشاءاللہ پوری ہوں گی۔ تو آج تو ہم اسی وجہ سے آئے ہیں کہ آپ کا افسوس کرنے، آپ کے غم میں شریک ہونے آئے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جتنے باقی مسائل ہیں جس طرح کے متعلقہ جو لوگ ذمہ دار ہیں، ڈپارٹمنٹ ذمہ دار ہیں، ان سے بھی رابطہ کر کے انشاءاللہ ان کو ہم حل کرائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں جتنی بھی باتیں آپ کی طرف سے آئی ہیں انشاءاللہ وہ ہم نے نوٹ بھی کی ہیں، ہمارے ساتھ جتنے لوگ ہیں وہ ذمہ دار لوگ ہیں، وہ باقاعدہ انشاءاللہ اس حوالے سے اپنی ذمہ داری پوری کریں گے۔ ہمارے جو پورا ایک ونگ ہے انٹرفیتھ ہارمنی کا، ہمارے جو سیکرٹری صاحب یہاں مرزا صاحب بذات خود آئیں، اور آپ ہی نوٹ کر لیں جو ان کی باقی جو ضروریات ہیں ان کو انشاءاللہ آگے ہم ریکمینڈ بھی کریں گے۔ بہت شکریہ جی۔ اور ٹھیک ہے جی، صادق صاحب۔ ہاں میں بھی کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا کہ یا سردار صاحب نے، کیونکہ میں 3-4 دن سے کوشش کر رہا تھا، واقعی یہ منصیرہ میں تھے، اور میری اب خواہش جو ہے نہیں، میری متعلقہ جو جیسے بات چیت سنی ہے بڑی اچھی، اور یاسین صاحب اور دوسرے دیگر سارے، میں سمجھتا ہوں کہ اب انٹرفیتھ ہو چکا ہے اور ہونا چاہیے۔ اب سارے معاملات جو ہے میرا خیال ہے کہ وقت نکال کے نا اب پرائم منسٹر صاحب کو یہاں آنے کی ہم دعوت دیتے ہیں، اور آنا چاہیے، کیونکہ اس سے پورے پاکستان میں ایک اچھا امیج ڈیولپ ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری، اور کیونکہ مسئلے ہمارے جو ہیں پرائم منسٹر صاحب نے حل کرنے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس جو اختیار ہے، ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے 5 لاکھ کہا ہے، 5 لاکھ کہا ہے، ہاں، اور ان کے لیے 50 ہزار رکھتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا اقدام ہے، ہم اس پر یعنی خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کرتے ہیں، بلکہ میں خود بھی نواز شریف صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا، ان کے اپنا جو شکیل صاحب ہے، آپ کے لیے بھی ہم نے، ٹھیک ہے، تھینک یو، شکریہ بہت۔ ہم انہیں کی طرف سے آئے ہیں، یہ بات بہت اچھی کر رہے ہیں، شکریہ کر رہے ہیں، حکومت کی کر رہے ہیں۔ سردار صاحب بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت نکالا۔